Hello guys, mayong palis guys. Oh. Karon guys kay naman nagtindag pizza. Kumara ba ta empanada guys? Oh. Kasi mo order guys. Oh, PM lang. Dili lang sa likod. Di ba? Okay, daghan mo tag makanon. Nagani mo order ron, kabuang ka. Ay, ganito lang tayo. Empanada guys. Okay, wala may pizza. Oh, extra lang dali. Ganyan lang buhay. Di ba? Hi, Pods, hindi. Ayan na mga kauban ko guys. Oh, ayan si ate. Sangani mo te? Mami mo. Sa tingani mo, ate Carmen. Hello guys, taga Malbog ni siya. So ako guys, taga Valencia. Oh, so kini pong isa ita ni Apo. Okay. Salamat kayo. Thank you for watching. Oh, love you all.